तो चलिए जल्दी से जल्दी एंड और जो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन थी बहुत सारे लीडर्स की, कब होगा आईएनआर, कब होगा आईएनआर? तो अक्टूबर में होगा आईएनआर। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं विजय चक्रवर्ती सर को। अनमिट का ऑप्शन दिया सर हमने आपको। विजय चक्रवर्ती सर, अनमिट का ऑप्शन दिया हमने आपको। सुनाई दे रहा है आपको? ये हमारे हेलो। साथ। हेलो। यस सर। हेलो यस मैम। यस। হ্যালো। हेलो सुनाई दे रहा হ্যাঁ, স্যার আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি, বেঙ্গলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। जी जी হ্যালো। सर बोलिए। बोलिए হ্যাঁ আমি, बोलिए, बोलून बोलून। হ্যাঁ 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 বলছি। প্রথমে যে নমস্কার সকলকে। আমি এতক্ষণ ধরে প্রোগ্রামটা नमस्कार। শুনছি, খুব ভালো লেগেছে। আর মূল হচ্ছে যে আমি এখানে সিলভারে আছি এবং আপনাদের প্রোডাক্ট আমি ইউজ जी করেছি। দিবা সিক্রেটের প্রোডাক্ট ইউজ করার পর আমার সুগার, প্রেশার এবং আমার আরো ইন্টারনাল কিছু প্রবলেম ছিল, সব ভালো হয়ে গেছে, বুঝলেন। এবং খুব ভালো की আছি। बात की হ্যাঁ, भालो, ভালো खूब আছি। भालो, खूब भालो। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আমি অলরেডি হরিয়ানা, বাংলাদেশ এবং কলকাতা বিভিন্ন দিকে আমার টিম তৈরি করছি। এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত আয়ুর্বেদিক ডাক্তারি করি এবং প্রচুর পেশেন্টকেও আমি এই ব্যাপারগুলো প্রয়োগ করছি, খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি। খুব ভীষণ খুশি। এবং আশা করি যত তাড়াতাড়ি আমাদের ইন্ডিয়ায় আইএনআর চালু হবে এবং ইন্ডিয়ায় যে প্রসেসিং গুলো চলছে সেগুলো যত তাড়াতাড়ি হবে তত আমাদের বিজনেসটা খুব ভালো হবে এবং আমাদের এই দেশের মানুষের কল্যাণ হবে। এই জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এবং আগামী দিনে আহ, যাতে এই বিজনেসটা আরো বড় হতে পারে এবং এর মাধ্যমে যাতে ক্যান্সার মুক্ত, বেকার মুক্ত, দূষণ মুক্ত, সুগার মুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারে, এই অঙ্গীকার নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। এবং আশা করি আমার যে টিম আছে সেই টিমের সকলেই খুব ভালো কাজ করছে এবং আমাদের লিডাররা ভীষণ ভালো। যেমন আমাদের লিডার মধ্যে শ্যামল রায়, আমাদের সুধাংশু মজুমদার, তাপস বাবু বাংলায় রয়েছেন। হ্যাঁ। जी আর হচ্ছে আপনার তাপস রাউত। হ্যাঁ। আর দুর্গাপুরে বাড়ি। এবং আমাদের যে जी হার্ড লাইনে রয়েছে অসিত বাবু রয়েছেন, সুমন্ত বাবু রয়েছেন, আপনার পরিমল বাবু রয়েছেন। প্রত্যেকেই খুব ভালো মানে ব্যবহার করছে এবং তারা নিজেরা প্রয়োগ করছে নিজেদের শরীরে, প্রত্যেকেই ভালো রেজাল্ট পেয়েছেন। এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। কথা বলে আমি আমার বক্তব্যটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। नमस्कार और खूब खूब धन्यवाद। सर ने कितनी अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ। सर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और बहुत ही जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिली हैं। इन्हें ब्लड प्रेशर में रिजल्ट मिला है, ब्लड शुगर में रिजल्ट मिला है। बहुत खुश है हमारी डीवा से। और अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बांग्लादेश, हर एक स्टेट पे सर की टीम है। बहुत ही बेहतरीन रूप से सर की टीम काम कर रही है। और सर बहुत खुश हैं कि हमारी बहुत जल्दी आईएनआर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और सर बोल रहे हैं कि हमारे देश से रोग मुक्त करना है देश को, डायबिटीज मुक्त करना है, कैंसर मुक्त करना है और बेरोजगार मुक्त भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे उमेश सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर। हेलो। उमेश। हाँ। यस सर, यस मैम यस। सुनाई दे रहा। यस सर, सुनाई दे रहा गुड है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोल रहे हैं मैम, आज तो टेस्टिमोनियल के बारे में बताएं आप, लेकिन एक बहुत ही अर्जेंट था मेरा, जो